Ito yung mga tropa guys, oh. Yan. Paldo guys, paldo. Alright. Unang grits. Uy, 19 kilos. Yan. Tignan nyo guys, ha. Yan. Isang unang grits guys. Okay. Oh, next. Yan, Isa. small size. Okay, 15 kilos. Yan. Pala yung kain, no? Dalang, bagay dalang. Alright. Alright. Last. Isa. Oh, pangatlo. Mabigat pa na. Oh, 10.5. 53. Sa 50 kilos lahat. Grabe guys, ito yung pamalakasan. Oh, alright. Video mo kung nag-iinang. So, i-deliver namin ito sa palengke, ha. Ito na dami din pala, 53.